E sad ti što si otvorio ovaj video, ovo nije još jedna lista zabranjenih namirnica. Nećemo pričati o tome kako su šećer i brašno bijela smrt. To već i vrapci na grani znaju. Mada ih to ne sprečava da jedu tvoje mrvice hljeba. Danas otvaramo Pandorinu kutiju zdravih, domaćih i prirodnih stvari. Onih koje kupuješ sa ponosom, nosiš u cekeru kao trofej i jedeš sa osjećajem moralne nadmoći nad komšijom koji kupuje paštetu. Ali, dok ti srce pjeva od zdravlja, tvoje farmerke vrište u pomoć. Problem nije u namirnici, problem je u tvom uvjerenju da etiketa zdravo automatski znači neograničeno u svijetu kalorija. Dobrodošao u veliko demaskiranje! Prva tačka, avokado, zeleni projektil u tvom tostu. Internet nas je ubijedio da bez avokada nema dugovječnosti, blistave kože, a vjerovatno ni rješavanja stambenog pitanja. Avokado je postao statusni simbol. Ako ga nemaš na tanjiru, jesi li uopšte doručkovao? Zdrava strana je jasna. Pun je mononezasićenih masti koje čuvaju tvoje srce i ima više kalijuma od banane. On je bukvalno puter koji raste na drvetu. E tu leži surova realnost. On je puter. Jedan prosječan avokado ima između 250 i 320 kalorija. To je ekvivalent 2,5 reda čokolade. Kad napraviš onaj lagani Instagram doručak, 2 parčeta integralnog hljeba, cijeli avokado, jaja odozgo i malo kapljica maslinovog ulja. Upravo si unio preko 600 kalorija. To nije lagani doručak, to je energetski unos dovoljan da preoreš njivu od 2 hektara, a ti zapravo ideš da sjediš u kancelariji 8 sati. Druga tačka. Orašasti plodovi, grickalice koje ne praštaju. Bilo da su to domaći orasi koje ti je baka poslala u vreći ili fancy indijski orasi iz BioShopa. Mehanizam je isti. Uzmi šaku oraha, to je dobro za mozak, kažu oni. Tačno je, mozak će ti raditi brže dok pokušava da izračuna zašto ne možeš da zakopčaš kaiš. Omega 3, magnezijum, cink i vitamin E čine ih savršenstvom u malom pakovanju, ali su oni kalorijski najgušća hrana na planeti. 100 grama lješnjaka ili oraha ima preko 650 kalorija. Kod nas orasi ne idu na komad. Mi ih jedemo uz seriju. Dok ti gledaš kako se glavni likovi u seriji svađaju, tvoja ruka je nesvjesno potamanila 200 grama orasa. E, upravo si unio 1000 i kusur kalorija. To je skoro cijeli dnevni unos za nekoga ko želi da smrša. Ali hej, bar nije čips, zar ne? Nije čips, kalorijski je gori od 3 kese čipsa, ali tvoj holesterol ti bar šalje zahvalnicu. Treća tačka, maslinovo ulje. Tečni dijamant sa visokom cijenom. Kod nas na Balkanu maslinovo ulje se tretira kao sveta vodica. Ako je domaće, sa primorja, mislimo da ono zapravo topi masti, a ne da ih dodaje. Polijemo salatu tako velikodušno da paradajz počne da pliva lijeđno. To je najzdravija masnoća poznata čovječanstvu. Tačka. Ali, surova realnost kaže da jedna supena kašika ima 120 kalorija. Niko ne sipa jednu kašiku, sipamo od oka, a to je obično 3 do 4 kašike. To je 480 kalorija koje su bukvalno nevidljive. Tvoja zdrava salata od krastavaca i paradajza odjednom postane obrok od preko 500 kalorija. Ti misliš da si na dijeti, a zapravo si upravo pojeo kalorijsku vrijednost porcije ćevapa. Samo bez užitka u ćevapima. Četvrta tačka, med! Jeste, rekli smo da je zdrav i jeste zdrav. Prirodni šećer koji te vara. Jeste, kao što je... Ona, jeste. Ja ne jedem šećer, ja koristim samo domaći med, tako kažu. Ovo je rečenica koju svaki nutricionista čuje u košmarima. Med ima auru svetosti. On je lijek, on je priroda, on je pčelinji trud. Sve je to tačno, ali tvoj inzulin ne zna da su pčele naporno radile. Med je stručno rečeno šećer u tečnom stanju. Jedna kašika meda ima oko 70 kalorija, a obični šećer ima oko 45. Dakle, med je kaloričniji od bijelog šećera jer je gušći. A ako svako jutro piješ limunadu sa 2 kašike meda za imunitet i u svaki čaj staviš još 2, ti si u svoj organizam unio 250 kalorija čistog šećera, a da nisi ni počeo da doručkuješ. Ali, tebi je savjest mirna jer te pčelica nije izdala, bez obzira što si pojeo
10 kašika meda danas. To je gadno i za stolicu. 5. tačka, smoothie. Kako popiti ručak, a ostati gladan? Moderna balkanska porodica je zamijenila tradicionalni doručak blenderom. Ubaciš sve što nađeš u frižideru, pritisneš dugme i magija! Popio sam voće, baš se osjećam lagano. Puno je tu vitamina i vlakana, ali tvoj mozak je evoluirao da registruje sitost kroz žvakanje. Kad popiješ smoothie od 2 banane, šake borovnica, jabuke i malo jogurta, ti si popio oko 500 kalorija. Tvoj stomak to registruje kao sok. Za 20 minuta ćeš biti gladan jer nisi ništa pojeo. Da si te 2 banane i jabuku morao da pojedeš cijele, žvakao bi ih 10 minuta i bio bi sit satima. Ovako si samo prosuo šećernu bombu u svoj krvotok dok tvoj pankreas svira alarm za uzbunu. Zaključak je jasan. Matematika ne laže. Ove namirnice su fantastične i treba da ih jedeš. Ali moraš prestati da ih jedeš iz kante. Ako želiš da smršaš, tvoj problem nije to što jedeš picu subotom, nego što se svakog dana predoziraš zdravljem. Kalorije iz avokada se lijepe za stomak jednako efikasno kao kalorije iz slanine. Jedina razlika je što ti avokado popravi krvnu sliku dok ti uništava omiljene pantalone. Ne trebaš izbaciti ove stvari. Samo moraš početi da ih mjeriš. Jer na kraju dana tvoje tijelo ne zanima koliko je nešto organsko, nego koliko si energije unio, a koliko potrošio. Ako ćeš uzeti i blendati, onda pijuckaš pomalo, a ne da streseš to sve odjednom. 6. tačka. Domaći punomasni sir. Kod nas postoji taj mit. Ako je sir donijela baba sa sela, a ako miriše na planinu i ako je pravi domaći, on automatski ima 0 kalorija. U našim glavama masnoća iz domaćeg sira je ljekovita, a ona iz kupovnog je zla. Realnost je malo drugačija. Taj tvoj malo jači sir ima oko 350 do 400 kalorija na 100 grama. Kad ga narežeš onako usput, dok čekaš ručak, ti si zapravo već pojeo pola ručka. Domaći sir je fantastičan izvor proteina i kalcijuma, ali tvoj stomak ne pravi razliku između masti sa romanije i masti iz fast fooda. On vidi energiju i on tu energiju skladišti tamo gdje je najmanje želiš. Na tvojim bokovima, na tvom stomačiću. Mogu bi ja malo da smršam. 7. tačka. Suho voće. Suhe smokve, šljive i jurme. Izgledaju tako nevino, kao mali bomboni iz prirode. I jesu bombone, ali bukvalno. Fora sa suhim voćem je u tome što je izgubilo vodu, ali je zadržalo sav šećer i sve kalorije. 10 svježih šljiva bi te natjeralo da odustaneš na pola, jer bi ti stomak bio pun vode i vlakana. 10 suhih šljiva pojedeš dok se okreneš, a unio si istu količinu šećera. Šaka suhih smokava ima kalorija kao jedna ozbiljna čokoladica. Problem je što niko ne staje na šaki. To se gricka dok radiš, dok učiš, dok misliš da se čistiš. Čistiš samo kesu od sadržaja, a puniš se energijom koju tvoje tijelo nema gdje da potroši. 8. tačka. Humus. Jeste li vegan? Niste? Jeste? Nema veze i da niste, jedete humus, zato što ste čuli da je zdrav. Namaz od leblebije koji je postao obavezan dio svake fit frižider postave. Zdravo? Apsolutno. Leblebija je kraljica mahunarki. Ali humus nije samo leblebija. Humus je kombinacija leblebije, tahinija, što je zapravo pasta od susama, dakle čista masnoća, i maslinovog ulja. Rezultat je namaz koji na 100 grama ima oko 300 kalorija. A ko maže 100 grama? Mi to jedemo kao da je pašteta, ali zdrava pašteta. Uzmeš onaj integralni hljeb, pa debelo namažeš humus. Pa možda još malo maslinovog odozgo da zamiriši. I eto te na kalorijskoj vrijednosti duple porcije paste. A uvjeren si da si pojeo lagani među obrok. 9. tačka. Integralni hljeb i peciva. Ja ne jedem bijeli hljeb, kažeš ponosno dok uzimaš 3. parče onog tamnog, teškog hljeba sa sjemenkama. Da, mislim na onaj pravi teški hljeb sa sjemenkama koji ima 100% te integralne stvari u sebi, a ne onaj što su pekari zamiješali 20% integralnog, 80% bijelog, malo posuli onih gore stvarčica po vrhu i napisali da je integralni. Ne mislim na taj fuj. Evo bolne istine koju marketing krije. Integralni hljeb ima skoro identičan broj kalorija kao i bijeli hljeb.
Razlika je u vlaknima, vitaminima i tome koliko ćete dugo držati sitiv. Ako pojedeš 3 parčeta integralnog jer misliš da je on dijetalan, unio si više kalorija nego da si pojeo jedno parče bijelog. Još je gore sa onim zdravim pecivima iz pekara koja su posuta sjemenkama suncokreta i tikve. Te sjemenke su kalorijske bombe. Jedno takvo pecivo može imati i po 400 ili 500 kalorija. To nije zamjena za hljeb, to je kompletan obrok zamaskiran u boju zemlje. To je deda Đuro nosio kad išao na njivu i evo je samo to. 10. tačka. Sjemenke suncokreta i bundeve. Balkanska zanimacija broj 1. Samo da se nečim zanimam dok gledam utakmicu. Ta zanimacija je zapravo rudnik masti. Ne pričamo o soli. To je tek posebna priča. 100 grama očišćenog suncokreta ima skoro 600 kalorija. To je više od tanjira pasulja sa rebrima. Dok ti misliš da samo trošiš vrijeme, tvoje tijelo marljivo pakuje te masti u tvoje masne ćelije. Problem je što sjemenke ne doživljavamo kao hranu. One su za nas kao vazduh, nešto što se konzumira usput. Ali tvoj pankreas i tvoja vaga se ne slažu. Za njih je svaka sjemenka mali paket energije koji traži da bude potrošen. Završimo i ovaj krug jednom surovom istinom. Problem nikada nije bio u kvalitetu tvoje hrane. Problem je u tome što si povjerovao da su zdrave namirnice neograničene. Nisu. One imaju svoju cijenu, a ta cijena se izražava u kalorijama. Možeš imati najčišću jetru i najzdravije arterije na svijetu, ali ako unosiš više energije nego što trošiš, bit ćeš gojazan. Nema magičnog trika. Nema te domaće namirnice koja poništava zakone fizike. Budi iskren prema sebi. Da li stvarno jedeš malo ili samo jedeš zdravo, ali u ogromnim količinama? Razmisli o tome sljedeći put kad kreneš da malo grisneš te domaće orahe sa stola. Slušajte, još nisam počeo da zarađujem neke dobre pare. Moraš da odem ovi korumpirane doktore. TikTok, Instagram, sve po redu i zapraćujte me i tamo. Da uzmem pare, ja sad zovem sponzore, ja vidim farmakomafiju, ovu zovem da mi plati nešto. Koliko imaš pratilaca na Instagramu? Koliko imaš pratilaca na TikToku? Hajde tamo i zapratite Zdravko Dren. Ajmo.